Imran. Yan, Geely. PMS tayo, preventive maintenance guys. Ito naman si James. Okay, tanggal naman James. Yan. Nice. So ito na yun guys, ang kanyang luma. Ayan, so marami na sa pinang kami ng bago. Kita mo dyan. Oh, ayan o. So bago yan, sige pwede na yan. Okay. Bago naman yan. Ayan. So yun guys, pati ng air filter. Yan, dyan sa pula nakalagay ang air filter natin. Yan si James. Naka-smell pa yan. So yan guys, inangat na ni James. Yan. So dyan na makikita guys ang ating gold filter. Yan, sige. So ito yung genuine parts ng Geely. Yan, pakita mo. Yan sa kabila. Ayan, China. Ito, kabit na. So ayan, kinakabit na guys. Ayan, kinamay lang yan. Okay. Okay guys, yung drain plug, washer nya sa ating wheel pan. So ito, tatanggalin to. Luwag ganyan. Okay. So ayan guys, maluwag na. Okay guys, ating wheel may itim na guys. Okay na. So ipitan na rin na. So ipitan na itong nut nya. Ayan guys, okay. So ito yan guys, ang oil nya ang gagamitin 530. So pang gasolina din to guys. Yan sa ating membrana. So yan guys, lagyan na ni James Bond. Okay, bakong tao. So yan guys, tapos na. Start natin. So start. Ayan. So yan guys, start na. Yung mga ilaw. Ayan. So okay naman guys. Okay naman guys. Imran. Okay. So ito yung guys. Reset namin ito sa laptop ng ating Geely Imran. Ayan. So ayan guys. Scanan na namin. Yan, sa health report. Special pension sa reset maintenance. Yan, yes. Ayan. Sa interval. Ayan. Sa 10,000. O yan guys, sa 10,000 na. Okay. Okay na guys. So ganoon na ka-basic. Muna yung gas. So ayan guys, ang ating filter sa ating Imran. Ayan, yung laman daw. So yan, nilalagay na guys. Ayan. So basic na naman yan guys, paglagay. Ayan, yan si James. Okay, yun. So ayan guys, din natin yung engine wheel label nya kasi nakaandar na to guys. Ayan. Ayan, so okay na guys, sakto na ang engine wheel label nya. So lagyan na natin to. Ayan guys, okay na.